Guys, silipin natin ang lunch nila. Yan. Rice, gulay, chop suey with broccoli ulit. Yan. May broccoli guys, oh. Saka young corn. Masarap po yan guys. Healthy food. Ayan. And salt and pepper. Yan guys. Ito na ang ating salt and pepper guys. Ang pagkain nila. Masarap po yan guys. Yan. Panoorin nyo guys ang aking channel hanggat dulo. Yan. Ito na yan guys. Ito na naman. Naka-prepare na ang kanilang pagkain sa tanghalian. Yan. Ito na guys, ang ipe-prepare natin ng pagkain. Oh. Pork liempo. Salt and pepper guys. Yan. Masarap po yan guys. Ang ating pork spare ribs liempo. Yan. Kunti lang buto yan guys. Puro laman po yan. Ang kapal ng pagkahiwa. Oh. Tanggalin yung balat, no? Para malambot siya. Yan, tinanggal na ating balat. Yan. Liempo po guys. Yan guys, masarap po yan. Loto yan eh. Salt and pepper. Masarap po. Ayan, masarap na masarap po yan. Salt and pepper. Yan, recipe. Yan. Yan guys, hinalo na natin ang ating salt and pepper. Saka flour. Yan. Yan ang ingredients lang guys. Madali lang yan. Ang ingredients. Flour, salt, pepper, damihan, white and pepper po yan guys. Pamienta na white. Tapos ipampalasa, bahala na po kayo kung anong ilalagay nyo dyan. Masarap po yan guys. Yan. Tapos ipa-fried natin. Ito na yon. Yan guys, yung salt and pepper. Ito guys, yan. Ang ating pinalambot kanina. Salt ito na yun. At inagyan na pinakuluan po ito guys. Harina para malambot bago ipa-fried. Titimpan ulit ng flour. So ganito ang lalabasan. Yan. Yan na ng flour. May flour na po yan. May pamienta, garlic, salt. Yan. So, tinatawag na salt and pepper. Masarap po yan guys. Wow. Golden brown na guys. Ito na yan. Masarap yan. Ano? Yan. Aunin na. Side na. Ganyan lang guys ang ating pagpa-fried ng ating salt and pepper. Yan, dahil ubusin na po yan. Pangalawang fried na yan guys. Yan. Panoorin lang guys hanggat dulo ang ating channel at panoorin para may konting kaalaman. Simple lang po ito guys. Ito yung ating sauce mamaya. Yan yung sauce guys, yung pinagpakuluan natin ng pinagpalambutan, pinagkuluan ng pork spare ribs. Yan ng liempo. Yan guys, shout out sa mga halo natin nanonood ang aking masarap po yan guys. Salt and pepper guys, ito na. Oh, masarap po yan guys. Ito na yan. Ganito lang guys, ipa-fried na. Guys, ito na yung golden brown na guys. Ang pampalasa sa salt and pepper.
golden brown. Ito na yung guys, ang ating liempo kanina, pinalambot. Tapos pina-fry. Yan guys, kompleto na po yan guys. Yan nilalagay lahat ng ingredients. Para yung matitirang sauce, yun ang gagawin panghalo natin sa sauce na ginawa kanina. So, ganyan lang guys. Subscribe ang aking channel, Ramvlog29. Magandang tanghali po.